alaikum, c'est Moussab News sur la chaîne YouTube Moussab News et mon profil Facebook Moussab News. Alors, dans la vidéo, on va faire un exercice sur la microéconomie. On a fait les deux premières vidéos, la partie de cours, l'essentiel de cours de la microéconomie. Je fais le choix de consommateur et le choix de producteur. Je vais vous les concepts de base de la microéconomie. Dans les vidéos, Inch'Allah, on va faire des exercices. Donc, chaque vidéo, on va faire un exercice. Dans la vidéo, on va faire un exercice simple sur le choix de consommateur. Il faut que la combinaison optimale, le choix optimal qui maximise la satisfaction de consommateur. Donc généralement غادي نشوفوا غادي نحاولوا ماشي غادي نعطيكم غير الكوريجي ديال ليكزارسيس مي غادي نحاولوا نفهموا بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا في ليكزارسيس باش تقدروا تخدموا حتى دوطخ اكزارسيس. Alors عندنا لا فونكسيون ديتيليتي U X Y. شنو كنعني بهاد لا فونكسيون ديتيليتي؟ Il est déterminé par la quantité consommée de X et Y. Donc le niveau d'utilité du consommateur qui est déterminé par la consommation de X et Y. X ou Y, c'est une quantité à consommer. Alors, la fonction d'utilité est égale 2 fois X fois Y. Parmi les informations qui ont financé, qui connaissent le revenu, R est égal à 200, P de X, le prix de X est égal à 2, au P de Y est égal à 1. Pour nous faire les exercices qui ont le choix de consommateur, normalement, qui connaissent l'exemple d'un consommateur qui est dans un supermarché. Alors, ملي كيمشي لان سوبرمارشي جينيرالمون راه ما كيكرهش يدي مع السوبرمارشي كامل الدار ولكن عنده ان بروبليم لا بروبليماتيك ديالو اوترومون دي دونك لا بروبليماتيك سي لا كونترانت بيدجيتير حيت عنده ان ريفوني ملي كيدخل ان سوبرمارشي دونك عنده ان ليميت اللي هي لو ريفوني ديالو لو بيدجي ديالو دونك اللي كنسميوها لا كونترانت بيدجيتير بيسكو عنده ان كونترانت بيدجيتير دونك خاصو يحاول ياخذ ان شوا اوبتيمال دونك هنا كيبدا يفكر لو كونسوماتور نورمالمون حنا كناخذوا ان كونسوماتور كي اكسبوزي ا deux biens, كناخذوا غير deux biens X et Y, donc يحاول يقلب على واحد لا combinaison optimale ما بيناتهم. Donc عندنا la première question, alors calculer le choix optimal du consommateur, on va chercher X étoile et Y étoile. Et la question 2, déduire le niveau d'utilité. Alors généralement, on parle de la démarche de TMS. Alors on a une démarche de TMS. Donc la démarche de TMS, voilà, c'est le taux marginal de substitution. Normalement, il y a deux lignes de TMS, la démarche de TMS. La première ligne, c'est l'écriture scientifique, parce que normalement, on a la maximisation d'utilité. L'objectif est la maximisation d'utilité, ou la sous contrainte budgétaire. On a la première ligne, la maximisation d'utilité. La maximisation d'utilité correspond à rapport alors, de TMS, l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y est égal P de X sur P de Y. Normalement, la première ligne, la démarche de TMS. L'objectif, c'est de X étoile et Y étoile. La deuxième ligne, c'est sous une contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, c'est que la dépense du consommateur ne doit pas dépasser le revenu. Donc, qu'est-ce qu'on a? R est égal, la dépense, il y a la quantité consommée de X fois le prix de X. Plus la quantité consommée de Y fois le prix de Y. Donc un R de X, la quantité consommée fois le prix de X plus Y, la quantité consommée de Y fois le prix de Y. Donc normalement, il y a la démarche de TMS. Alors, nous avons l'écriture parce qu'on a deux lignes. Quand on a l'objectif de la première ligne, on va à Y en fonction de X, on a la deuxième ligne. Nous avons l'utilité. L'utilité marginale de X, il y a la dérivée d'utilité totale. C'est la dérivée de l'utilité totale, la fonction d'utilité totale par rapport à X. Donc la dérivée par rapport à X. Sur la dérivée, l'utilité totale par rapport à Y. Voilà, est égal. On va remplacer P de X et P de Y par leur valeur. Alors P de X est égal à 2. Et P de Y est égal à 1. Voilà. Et R, on a R est égal à 200. Est égal P de X fois X. Donc P de X est 2. 2 fois X plus P de Y est 1. Donc Y, voilà, 1 fois Y. D'abord, quand on la dérivée, أول حاجة غادي نعوضوا بديك la fonction d'utilité اللي عطاونا. La fonction d'utilité عندنا 2x y, la dérivée par rapport à x. Sur 2x y, la dérivée par rapport à y est égale à 2. Voilà. Nous avons 200 est égal à 2x plus y. Quand on prend les deux lignes. D'abord, on va dire la dérivée. La fonction اللي عندنا
في الاول غادي ندير لا ديريفي بارابور اكس. الوغ اول حاجه خصني نفهم بعدا ملي كنقول بارابور اكس دونك اكس هي الفاريابل. الوغ لحقاش ماشي توجور كتكون عندنا اكس فاريابل. دونك هنا ملي كنقولوا بارابور اكس دونك عندنا اكس فاريابل. دونك ملي كناخذ اكس فاريابل دوك لي زيليمون كاملين اللي كاينين في لا ملتيبليكاسيون كناخذهم ان كونستانت. دونك راه 2 غادي تكون عندنا ان كونستانت وحتى y غادي تكون عندنا ان كونستانت. لا ديريفي ديال كونستانت فوا فاريابل دونك غتبقى عندنا لا كونستانت. دونك لا كونستانت عندنا هي 2 y سور. دابا لتحت غادي ندير لا ديريفي بارابور y دونك غادي ناخذ y هي الفاريابل. دونك غادي تبقى عندنا 2 كونستانت و x كونستانت بالنسبه لنا هنا حقاش خدينا لا ديريفي بارابور y. لا ديريفي بارابور y غتبقى عندنا لا كونستانت عندنا هنا هي 2 x فوالا ايت ايغال 2. خاصكم في كل ايطاب تعرفوا شنو هو لوبجيكتيف ديالنا. هنا نورمالمون في لا بروميير لين كنخدموا بلوبجيكتيف ديال نلقاو y اون فونكسيون دو x حقاش هادو كيولوا عندنا دو زيكواسيون فيهم دو انكونو. عندنا x و y هادو ما نقدروش نحلوهم الا خديناهم بوحدهم. دونك شنو كنديروا في لا بروميير لين كنقلبوا على y اون فونكسيون دو x وكنعوضوها في لا دوزيام لين باش في لا دوزيام لين كيبقى عندنا انكونو واحد كنقدر نعرف لا فالور ديالو. دونك شنو كنديروا دونك غادي نسامبليفي 2 مع 2 غادي تبقى عندنا y سور x ايت ايغال 2 دونك كنطلعوا نورمالمون x غتولي عندنا y ايت ايغال 2x. هنا دونك عرفنا لو رابور ما بين y و x دونك y est égal 2x donc 200 est égal 2x plus alors on va remplacer y est égal 2x dans y donc غتولي عندنا plus 2x donc y est égal 2x 200 est égal 2x plus 2x donc ça fait 4x. كملوا y est égal 2x هنا x est égal donc غادي ناخذوا 200 sur 4 alors غادي ننزلوا 4 عند 200 غتولي عندنا est égal 200 sur 4 donc ça fait 50 donc عندنا x normalement x étoile est égal 50. شنو غادي ناخذوا هاد x ملي عرفناها غادي نعاودوا نغومبلاسيو في لا بروميير لين. alors في لا بروميير لين عندنا y est égal 2x وحنا عرفنا لا فالور دو x هي 50 donc غادي ناخذوا 2 fois 50 donc غادي تعطينا 100 و x est égal 50. donc لقينا لو شوا اوبتيمال x étoile est égal 50 y étoile est égal 100. كنزيدو un commentaire كنقولوا c'est le choix ou c'est la combinaison optimale. alors c'est le choix optimal qui maximise la satisfaction. alors la satisfaction هي l'utilité. alors la satisfaction du consommateur. donc c'est le choix optimal qui maximise la satisfaction de consommateur. alors كنحاولوا ديما كنعرفوا لا ديمارش دو TMS عندنا دو لين donc l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égal le rapport des prix اللي هو p de x sur p de y. لا دوزيام لين كنقولوا سو كونترانت بيدوتار ضروري كنكتبوا هذا الشيء بالنسبه لي بروف كيحتاجوا تكتبوا لهم لا ديمارش كيف ما هي. donc عندنا r est égal x p de x plus y p de y نورمالمون كنقدروا نزيدوا هنا في لا ديمارش دو TMS كنقولوا à l'optimum يعني هاد ليغاليتي كتكون عندنا à l'optimum اللي هي l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égal p de x sur p de y. كنعرفوا في لا بروميير لين نورمالمون كنقلبوا على y en fonction de x باش نعوضوها في لا دوزيام لين اللي هي دوزيام ايكواسيون. دونك لقيناها نورمالمون y لقينا y est égal 2x on a remplacé في لا دوزيام لين باش لقينا لا فالور دو x est égal 50 عاد رجعنا عاوتاني y est égal 2x باش عرفنا لا فالور دو y. دونك نشوفوا دابا لا دوزيام كيسيون déduire le niveau d'utilité. alors normalement la question كتكون سهله حقاش قلنا la fonction d'utilité normalement c'est le niveau d'utilité qui dépend de la consommation de quantité de x et de y. دابا حنا عرفنا la valeur de x et la valeur de y. x est égal 50 لقينا y est égal 100. on remplace x étoile et y étoile dans la fonction d'utilité. donc par rapport à x étoile y étoile est égal 2 fois x étoile fois y étoile. On a 2 fois 50 fois 100. Donc ça fait 100 fois 100, donc ça fait 10 000. Voilà. Donc 10 000, c'est le niveau d'utilité. 10 000, c'est le niveau d'utilité de ce consommateur. Voilà. C'était Moussab News. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu validé. Tu bombes le top chez toi et tu